بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ڈیئر فرینڈز اینڈ اسٹوڈنٹس. آج ہم جیرنڈ اور پارٹیسپل کے درمیان فرق کو جاننے کی کوشش کریں گے. جیرنڈ کیا ہے، پارٹیسپل کیا ہے، اور اس کو ہم سینٹنس میں کیسے پہچانیں گے. لاسٹ ویک پشاور بورڈ کے فرسٹ ایئر انگلش پیپر میں جیرنڈ اور پارٹیسپل کے بارے میں MCQs آئے تھے اور پھر اسٹوڈنٹس کنفیوز تھے. Gerund کیا ہے؟ Gerund is the ing form of verb which act as a noun in a sentence. Similarly, participle be is an ing form of verb which act as an adjective in a sentence. Gerund بنتا ہے verb کی بیس فارم یا فرسٹ فارم پلس ing سے. سملرلی پارٹیسپل بھی بنتا ہے ورب کے بیس فارم یعنی زیرو فارم پلس ing سے. اور جیرنڈ کو ہم وربل ناؤن بھی کہتے ہیں. جیرنڈ کو ہم وربل ناؤن بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح پارٹیسپل کو ہم وربل ایڈجیکٹو کہتے ہیں. اس کو جیرنڈ کو ہم وربل ناؤن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سینٹینس میں ایز اے ناؤن فنکشن کرتا ہے، اور پارٹیسپل کو ہم وربل ایڈجیکٹو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سینٹینس میں ایز این ایڈجیکٹو فنکشن کرتا ہے. اب ہم اس کے درمیان فرق کو کیسے پہچانیں گے؟ سینٹنس میں دونوں کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ جیرنڈ ہے یا یہ پارٹیسپل ہے. نمبر 1، جیرنڈ ہم جانتے ہیں کہ سینٹنس کا سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے. سینٹنس کا سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہمیشہ یا تو ناؤن ہوگا یا پروناؤن ہوگا. ناؤن اور پروناؤن کے علاوہ کوئی اور پارٹ آف اسپیچ، کوئی اور ایلیمنٹ آف اسپیچ سینٹنس کا سبجیکٹ یا آبجیکٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر کسی سینٹنس کا سبجیکٹ ing فارم میں ہے تو وہ جیرنڈ ہوگا، پارٹیسپل نہیں ہوگا. مثلاً swimming in the ocean. Swimming in the ocean is dangerous. اب یہاں آپ دیکھیں swimming ing فارم آپ swim ہے اور یہ ایز اے سبجیکٹ آیا ہے تو یہ جیرنڈ ہے. اسی طرح he taught us teaching. He taught us teaching یا swimming یا saving. یہاں آپ دیکھیں کہ ٹیچنگ یا سیونگ ایز این آبجیکٹ آیا ہے سینٹینس کا، اور یہ ناؤن ہے، فنکشن اس کا ایز ناؤن ہے، تو یہ جیرنڈ ہے. ہاں، اس کے علاوہ شیز ایک اور ایگزامپل، شی از افرائڈ آف flying. She is afraid of flying. یہاں بھی آپ دیکھیں تو flying as an object آیا ہے اور ing form of verb ہے، لہٰذا یہ جیرنڈ ہے. اس کے علاوہ اگر کسی سینٹنس میں کمپلیمنٹ ing فارم میں آ جائے تو وہ جیرنڈ ہوگا. مثلاً seeing
is believing, seeing is believing. यहाँ believing जो है कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि is लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद ये याद रखें कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, तो लिहाजा believing यहाँ जेरंड है. इसके अलावा जेरंड का एक और पहचान, अगर हम उसको किसी सेंटेंस में उर्दू में ट्रांसलेट करें और आखिर में ना आता हो तो वो जेरंड होगा, वो पार्टिसिपल वगैरह नहीं होगा. क्योंकि यहाँ आप देखें स्विमिंग, तैरना, स्विमिंग इन द ओशन इज़ डेंजरस, समंदर में तैरना ख़तरनाक है, तैरना, तैरना. यहाँ ना आता है, ये मैंने अपनी तरफ से जेरंड के पहचान के लिए एक ट्रैक बनाया है. अगर आखिर में ना आता है तो ये जेरंड होगा. इसी तरह ही टॉट अस टीचिंग, पढ़ाना, पढ़ाना, इसमें आखिर में ना आता है तो टीचिंग ये यहाँ इस सेंटेंस में जेरंड है. शी इज़ अफ्राइड ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग उड़ना, आखिर में ना आता है तो ये जेरंड है. अब आते हैं पार्टिसिपल की तरफ. मैंने इब्तिदा में शुरू में आपसे कहा कि पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, और वर्बल एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं कि ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है. मसलन आई सा ए I saw a laughing child. अब यहाँ आप गौर से देखिए, चाइल्ड क्या है? चाइल्ड नाउन है, और लाफिंग इसी नाउन को मॉडिफाई करता है या इसी नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. तो लिहाजा लाफिंग चूँकि आईएनजी फॉर्म में है, लिहाजा ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है, इसी चाइल्ड को मॉडिफाई करता है या इसी चाइल्ड के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. ये लाफिंग और आईएनजी फॉर्म में है, लिहाजा ये क्या है? ये पार्टिसिपल है. एक और एग्जांपल, ए रनिंग सोल्जर was shot. A running soldier was shot. इसी सेंटेंस में लफ्ज़ रनिंग पर आप गौर करें, और सोल्जर इसी सेंटेंस में सोल्जर नाउन है, और ये रनिंग जो है ये इसी नाउन को मॉडिफाई करता है. इसके बारे में एक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि एक दौड़ता हुआ सिपाही, एक दौड़ता हुआ सोल्जर, उसको मारा गया. तो रनिंग यहाँ, चूँकि रनिंग इस सेंटेंस में सोल्जर, नाउन सोल्जर के साथ एज एन एडजेक्टिव काम करता है और आईएनजी फॉर्म में है, लिहाजा रनिंग पार्टिसिपल है. ये रनिंग, ये जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि जेरंड और पार्टिसिपल क्या है, इनके बीच फ़र्क क्या है, और इस फ़र्क को हम पहचानेंगे कैसे. थोड़ा सा समअप करता हूँ. जेरंड भी वर्ब के बेस फॉर्म और आईएनजी से बनता है, यानी वर्ब के बेस फॉर्म प्लस आईएनजी. पार्टिसिपल भी वर्ब के बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जेरंड को हम वर्बल नाउन कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में एज ए नाउन फंक्शन करता है. पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है. फिर ये एग्जांपल हमने दे दी. उम्मीद है आपको जेरंड और पार्टिसिपल के दरमियान फ़र्क समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.